जीवन सारा काम आसवा परी बछा बछा घरोई टिप्स सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आपण माने एथरु बहुत किछि कथा शिखिबा को पाइबे। आसंतु डेरी न करिक आजिर भिडियोटी आमे आरंभ करिबा आ बहुत किछि कथा शिखिबा। आवश्यकता ठारू अधिक बारंबार चिंता करबा अपेक्षा चेष्टा करंतु समस्यार समाधान करबा पई। आपण मने रखि थांतु कि अधिक चिंता करबा द्वारा मनीष शीघ्र वृद्ध हो जाय थाए एवं सबु प्रकार रोग ताकू माड़ी बसी थाए। नेक्स्ट, मुलतानी माटी रे दही मिसाई चेहरा रे लगाइबा द्वारा खरारे कला पड़ जाइतिबा चेहरा पूरा सफा हो जाय थाए। नेक्स्ट, अत्यधिक ठंडा पानी रो सेवन करिबा द्वारा पाचन क्रिया कमजोर हेबाकू लागि थाए एवं ता सहित इम्यूनिटी सिस्टम मध्य दुर्बल हेबाकू लागि थाए। ता सहित कफ मध्य होई थाए। नेक्स्ट, जदि आपणक शरीर दुर्बल थाए एवं ता सहित ओजन जदि वृद्धि हेउ न थाए तेबे आपण रुटी रे घी लगेकी नियमित सेवन करंतु। एमिति करिबा द्वारा शरीर ओजन वृद्धि होई थाए एवं ता सहित शरीर को मध्य बल मिली थाए। नेक्स्ट, दिन जाकर भोजन भितर प्रथम सकाळर भोजन पूरा पेट फुल करिकी सेवन करबा उचित एवं तापर जे भोजन करिवे ताहा अल्प अल्प भोजन करबा उचित। नेक्स्ट, आपणकर बयस वृद्धि हेबा अनुसार आपणक खाद्य मध्य कम हेबा उचित अटे। सांग माने भिडियोटी भल लागुथिले लाइक टे निहाती करिदेबे। चेहरा पूरा गोल गाल करिबा पई आपण नियमित सकाळे एवं राति रे 2 ठोपा बादाम तेल गालरे गोल आकार रे मसाज करंतु। एही परी प्रतिदिन 10 मिनिट करंतु, देखिबे कम दिन मध्यरे आपणक फेस पूरा गोल देखा जिवो। नेक्स्ट, नियमित रात्रि 10टा भितर शोइबा पई अभ्यास करंतु एवं सकाळ 5टा भितर उठिबार अभ्यास रे पकांतु। एमिति करिबा द्वारा आपणक शरीर पूरा सुस्थ रही थाए। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को डार्क चॉकलेट सेवन करबा उचित। एहा द्वारा शिशु सुंदर और स्वास्थ्यवान होइकी जन्म ग्रहण करिथाए। नेक्स्ट, ठंडा काश हेउथिले टिकी अदा महू एवं तुलसी पत्रर रस एई सबु को मिसाई सेवन करिबा द्वारा ठंडा काश आदि दूर होई थाए। सांग माने जियो माने बे पर्यंत भिडियोटी देखुछंती, जदि भिडियोटी भल लागुथिबो निहाती कमेंट रे थरुटिए जय जगन्नाथ बोली लिखि दियंतु। आसंतु परवर्ती टिप्स विषय जानिबा। माछ को भाजिबा पूर्वरु सेथिरे टिके भिनेगार गोलाइकी भाजंतु। एमिति करिबा द्वारा माछ भांगी न थाए। हाथरु आमिष गंध दूर करिबा पई हाथरे टिके हळदी आउ लेंबु रस लगै दियंतु। नेक्स्ट, आपण नियमित रूप से पैड पानी किंबा लेंबु पानी निहाती भाବରେ पियंतु। एमिति करिबा द्वारा शरीर आउ कमजोर बा दुर्बल होई न थाए। नेक्स्ट, जदि कागज लेंबुर रस आखिरे कला लगेबा परी लगांती तेबे एहा द्वारा आखिरे होइतिबा आलुओ दूर होई थाए। नेक्स्ट, जदि आपनको दुर्बल अनुभव हेउथाए तेबे आपण प्रतिदिन गोटे गिना सालाड सेवन करंतु। एहा द्वारा आपणकर कम दिन भितरे दुर्बलपण दूर होई थाए। नेक्स्ट, मांडिया रे अधिक परिमाण रे कैल्शियम रही थाए। एहाकु सेवन कले बाहु मजबूत रहे एवं ता सहित सकाळु सकाळु मांडिया सेवन करिबा द्वारा पेट मध्य ठंडा रही थाए। नेक्स्ट, मेथी को गुंड करिकी घर तैयारी नड़िया तेल बा रंधा नड़िया तेल रे मिसेकी जदि केशरे लगांती ताहाले चुटी झड़िबा बंद होई थाए, चुटी मध्य शीघ्र बढ़ी थाए। तेणु शुद्ध नड़िया तेल रे मेथी गुंड को पकेकी निहाती भाବରେ केशरे लगांतु। एहा केश को बहुत मजबूत रखे, केश जल्दी लंबा होता है। अटा चकटिकी केबे भी फ्रिज रे रखंतु नहीं। एमिति करिबा द्वारा घरे अशुभ शक्ति प्रवेश करिथाए। नेक्स्ट, आखिर पता को सुंदर मोटा और घन करबा पई राति रे नड़िया तेल मालिश करंतु। एमिति करिबा द्वारा आखि पता सुंदर हो जाय थाए। नेक्स्ट, सप्ताह रे मझिरे मझिरे पिता निहाती भाବରେ सेवन करंतु। एहा द्वारा कृमि होई न थाए एवं डायबिटीज कंट्रोल रे रही थाए। नेक्स्ट, सबु बेले भात अधिक सेवन करिबारु दूर रे रुहंतु। अधिक भात सेवन करिबा द्वारा पेटर चर्बी बढ़ी थाए। जेतिकी दरकार बा जेतिकी आवश्यक सेतिकी ही भात खांतु। जदि अल्प खाद्य सेवन करंती तेबे एहा शरीर रे मोटापा हेबाकू देई न थाए। नेक्स्ट, गाई क्षीरर सर को शीत दिन में ओठरे मालिश करंतु। एहा द्वारा ओठ फाटी न थाए एवं ता सहित ओठ सुंदर आउ चिकन भी होई थाए। नेक्स्ट, सकाळु सकाळु फुर्ती रुहंतु एवं मन
ଖୋଲା ହସ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର 11 ମିନିଟକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ତାକୁ ଭଲରେ ବିତେଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, 100 ଥର ହସିବା ଯେକୌଣସି ସାଇକେଲରେ 15 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ କଦଳୀ ସେବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କଦଳୀରୁ ହାଇ ପୋଟାସିୟମ୍ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଦିମାଗକୁ ପ୍ରଖର କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଅରୁଚି ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଅଦା, ପୋଦିନା ଓ ଲୁଣ ଏହାକୁ ମିଶାଇକି ବାଟିକି ଚଟଣି କରିକି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅରୁଚି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ବେଡରୁମକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଓଦା କପଡ଼ାକୁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନିକି ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ କିଛି ରୋଗ ବା ବିମାର ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଚଣା ତରକାରୀ ସେବନ କଲେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି ଯବାନ ପରି ବଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତର କମି କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ କଖାରୁ ସିଝାର ପାଣି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର ଧଳା ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଜୋରରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ବିମାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ମୋଟାପାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାତକୁ ବହୁତ ଦିନ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଡାଇରିଆ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, କୌଣସି ଖଟା ଜିନିଷ ସେବନ କରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପାଣିରେ କଳା ଲୁଣ ପକାଇକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ବା ଶେଷ କଥା ଜାଣିବା, ଖରା ଦିନରେ ପଖାଳ ତୋରାଣୀରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ଅଦା ପକାଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଖଟା ତୋରାଣୀ ଯେମିତି ନ ହୋଇଥାଏ। 2-3 ଦିନର ଅଧିକ ଖଟା ତୋରାଣୀ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଭ ମୋଟିଭେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।